آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی اور آج اسی ڈیولپمنٹ سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ آج سپریم کورٹ کی ایک اہم سماعت ہوئی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو پچھلے ہفتے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں قوم کو ایک وقت کی خوشی ملی، مختصر سی صحیح لیکن یہ بڑی خوشی تھی۔ قوم کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے قوم کا درد سمجھتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کی کمی کر دی، لیکن ایک خوشی کچھ ہی منٹوں کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ نیا نوٹیفیکیشن آیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں محض 4 روپے 94 پیسے کی کمی کی گئی، نہ کہ 15 روپے، یعنی کہ وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس طرح اناؤنسمنٹ کیا جا چکا تھا۔ قوم خوش ہوئی، قوم کی خوشی کچھ دیر کی تھی، وہ خوشی بھی چلی گئی۔ اس کے بعد یہ خوشی دکھ میں کیسے تبدیل ہوئی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو جو کمی ہوئی سو ہوئی، لیکن بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا اور تقریباً 3.25 روپے تک کا اضافہ فی یونٹ کیا گیا۔ آخر اس اضافے کی وجہ کیا تھی اور اس اضافے سے کتنے ہی صارفین کے اوپر بوجھ پڑے گا؟ اربوں روپے کا بوجھ پاکستان کی عام عوام کے اوپر ڈال دیا گیا اور یہ کہہ کے ڈالا گیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا عالم یہ ہے کہ اس شہر میں آدھے سے زیادہ شہر میں بجلی گھنٹوں تک نہیں آتی اور لوگ ہیں کہ سڑکوں پہ سونے میں مجبور ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام طور پہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ بستے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، لیکن بجلی کی نہ ہونے کی باعث، گرمی کی شدت کے باعث آج وہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ سونے پہ مجبور ہیں، اور یہی عالم پاکستان کے دیگر شہروں کا بھی ہے۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے اسی گفتگو سے بات شروع کریں گے۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب کیا کریں، مرثیہ پڑھیں، نوحہ گری کریں، اس 75 سال کے عرصے میں کچھ چیز بدلی ہو یا نہ بدلی ہو، لیکن عوام کی قسمت نہ بدلی۔ عوام کی قسمت نہیں بدلی، جب بدقسمتی پر مبنی عوام کی قسمت کر دی گئی ہے تو وہ بدلے گی۔ بدقسمتی اس طرح تھوڑی جایا کرتی ہے اس کے لیے۔ اچھا، سب سے اہم بات آپ نے جو کی تھی جہاں سے یہ ہے کہ یہ ایک عارضی سی چھوٹی سی خوشی دی گئی، خوشی نہیں تھی، وہ خوش فہمی ڈالی گئی۔ خوش فہمی ہے کہ عقل میں جو تھوڑا سا جوار بھاٹا پیدا کرنے کی لیے چسنی لگا کے، جذبات بنا کے اور بیانات دلوانے کے لیے ایک پورا ایک سیناریو بنایا گیا کہ 15 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ انسان کہنے لگا بھائی ایسا بھی ہو سکتا، بہت جلدی ملک کے بہت حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور یہ بنا دیا، ماحول بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آخر کیا وہی بات آ گئی، ٹائم فش۔ اور یہ انہوں نے احسان نہیں کیا۔ یہ جو 4 روپے جو ہے 74 پیسے، یہ بھی جو پیٹرولیم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم کی قیمتیں ڈراسٹیکلی نیچے آئی ہیں، بہت ہی حیرت انگیز طور پر نیچے آئی۔ اس کے تو 30 روپے بھی اگر وہ چھوٹ دیتے تو بالکل منصفانہ نہیں ہوتی، وہ پھر بھی غیر منصفانہ رہتی۔ اب اس کے حالت میں آپ نے کیا کیا، دکھایا کہ ان کے لیے تو یہ ایکوپمنٹ ہے، یہ انسٹرومنٹ ہے، خون چوسنے کے حالات ہیں یہ، اور ان کو وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ اب بجلی ہوئی، بجلی سے خون چوسا جا رہا ہے، اس کے بلوں میں دوسرے جو ہے وصول کرتے ہیں، KMC کے بلوں میں دوسرے وصول کرتے ہیں، اور بجلی کے ساتھ جو پیٹرولیم ہے، پیٹرولیم کے ایک بتاؤ کہ پیٹرولیم کی قیمتیں جب وہ کم ہوتی ہیں تو کیا مصنوعات کی جو ہم اجناس خریدتے ہیں جو مارکیٹ میں، اس میں کوئی کمی آتی ہے؟ کرایہ میں کوئی کمی آتی ہے؟ اور ریپڈلی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، ریپیٹیڈلی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ تماشا دیکھنے والے، یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے بہتر، کہہ رہے ہیں کہ 37% مہنگائی تھی، اب 12 پہ آ گئی ہے۔ یہ 12 کی مہنگائی ہے، یہ 12 کی۔ آپ کو کبھی محسوس ہوا؟ ایک بڑا اچھا فارمولا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک سینئر کہتے ہیں کہ اگر حالات بدلیں گے تو میں میرے سامنے کے بدلتے نظر آئے نا، یہ کون سی بات ہے؟ اگر بجلی پڑی ہے، بجلی کے کم دام ہوئے تو میرے گھر میں کم نظر آنے چاہیے نا، میرے بل میں کم نظر آنے چاہیے۔ آپ پتہ نہیں کون سے میتھمیٹک استعمال کرتے ہیں۔ جہانگیر صاحب ایک سوال کا جواب دیں، میں 2 دن سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک جانب پچھلے ماہ بھی ہم نے دیکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اس بار بھی چلو 15 روپے کہا گیا، 4.25 روپے کمی ہوئی۔ ایک جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ سولر لگا رہے ہیں، یعنی کہ بجلی کی کھپت میں بھی کمی آئی ہے۔
तीसरी जानिब यही बिजली जो कि हम पेट्रोल से बनाते थे, इसकी कीमत में भी कमी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम नहीं हो रही, वो ज्यादा होती जा रही है। ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी मैथमेटिक्स है कि एक जेब में आप कहें कि भर लो, दूसरी से आप निकाल लो। कहते हैं सेंसलेस थॉट कहते हैं इसको। आप इसको साइंस कह रहे हैं? साइंस तो धड़कते दिल का नाम है, जो बताते दिमाग को एक चीज नजर आती है। अब आप ये देखें सोलर सिस्टम, आप ये कह रहे हैं कि बिजली बन रही है, लोग बना रहे हैं, इंडिविजुअली पैदा कर रहे हैं, अपने अखराजात पे कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर से हमारी मांग जो है उसमें से कम होगी ना। जो जो ग्रिड स्टेशन से आती है बिजली, उसके अंदर से कम होगी ना। इन्होंने मालूम है क्या किया, ग्रिड स्टेशन से बिजली कम आ रही है तो हम पे टैक्सेस लगाते हैं इसके ऊपर, तो हमारे तो टैक्सेस जो है चले जाएंगे, हमारी तो आमदनी बंद हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कि चलो भाई सोलर तो हम बनाते हैं ना, आपको उसमें क्या आता है, चीज हमने खरीदी लगा, में हवा पे अब वो क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपए फिक्स कर दिया जाएगा सोलर पे, एक मकान पे, वो छोटा से छोटा बड़े से 2000 रुपए जो है हर महीने देने होंगे। जो टैक्सेस है उसको कंपनसेट करने के लिए अपने मुफाद में वो ये कर रहे हैं। अरे कोई तो खाना छोड़े, वजह है ना आईपीपीएस के साथ मुआहदे ऐसे किए गए हैं कि जो है ना जो गुंजाइश तो निकाले, आईपीपीएस के साथ मुआहदे अगर ऐसे किए जाएंगे तो इस तरह की पॉलिसी तो होगी। अगर ऐसी पॉलिसी ना बनाई तो आईपीपीएस के साथ मुआहदे कैसे चलेंगे, उनके साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो हमारी कोशिश आवाम के लिए तो नहीं होती, यहाँ तो वो है ना जो सरमायादाराना निजाम है उसको फरोग दिया जाता है। ये तो बात है आईपीपीएस की, जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनको, एक तो बहुत सारी बना कर रखी है, गुंजाइश ज्यादा है, वो खर्च ही नहीं हो रही है। खर्च ना होने का क्या नुकसान होता है? एक मुआहदा है कि जो बिजली खर्च हो ना हो, जो बन गई तो उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा और वो कटौती उसकी होगी, और उसको जाया जाए वो रहे या कुछ भी हो, उसको उसकी अदायगी आपको करनी पड़ेगी आईपीपीएस को। सही। ये सारी सूरत हाल है कि आप काम ना करें और काम ना करने का भी आपका नुकसान, और काम करने का भी आप एक फसाद आपने बर्पा कर रखा है। पॉलिसी कहाँ है? ये आपको सिर्फ ये दिखती है कि बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको जो है यहाँ वो लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि सेहत बड़ी तरक्की कर रही है। एक चीज बता दें मुझे, एक बात फिर समझ नहीं आ रही, ये सवाल ने भी मुझे बहुत बेचैन किया हुआ है, कैसे ना करता, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं कि वो लोग जो कि बहुत सफेद पोश हैं, मतलब वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाते, वो आज गर्मी के इस आलम में बिजली ना होने के बायस सड़कों फुटपाथों पे सोने के लिए मजबूर हैं। चले मर्द हजरात तो किसी तौर पे वो भी जैसे तैसे करके कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर की खवातीन वो कहां जाएंगी? सर मुझे ये बता दें, जब इस वक्त पाकिस्तान में सोलर इतनी तेजी से लग रहा है, हम ये देख रहे हैं कि पैदावार बढ़ती जा रही है, ये हुकूमतें दावे बड़े बड़े करके कैसे लगा रही है? सर मुझे ये समझा दें कि क्यों 12-12, 14-14 घंटे बिजली नहीं आती, 8-8 घंटों की लोड शेडिंग होती है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटों की स्ट्रेट लोड शेडिंग की जाती है। ये किस तरह का निजाम चलाया जा रहा है? जो आदाद और शुमार है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसके मुताबिक तो ये है कि हमारे यहाँ कुछ बहुत ज्यादा बिजली बन रही है, कंजम्पशन से ज्यादा हो रही है, पैदावार जो ज्यादा है खर्चा कम है, फैक्ट्री और मिलों में जा रही है ना, जो सरमायादाराना निजाम की है। नहीं, वो नहीं, वहां भी नहीं जा रही, वहां भी 10 मसाइल पैदा होते हैं, वहां भी रुक रुक के जा रही हैं कि गुलामी की जाए, और उस माफिया की तरफ जो है ये सनतकार जाए जिसके बगैर काम ही नहीं है, जिसने कब्जा कर रखा है। इन माफिया से तो जान छुड़ा है कि आप जो है बिजली सनतों को नहीं दे रहे हैं, वहां जो है आप बिजली लोगों को नहीं दे रहे हैं। अब 15-15 घंटे की जो है शटडाउन होता है, तो अब आप ये बताएं, जब शटडाउन होगा तो कारोबार का शटर डाउन नहीं होगा। जहांगीर साहब मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई। आपको याद है गुज़श्ता हफ्ते एक मामले के हवाले से तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया था और बहुत सारी वजूहात उस पर बताई भी गई थी। लेकिन आज एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जो रिजर्व सीट्स का जो मामला है वो जेर बहस आया और सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच के सामने जब ये मामला पेश किया गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे नुकात निकले, ऐसे सवालात निकले जो एक यकीनी तौर पे इस पूरे पार्लिमानी निजाम के हवाले से इंतहाई अहम है। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस की समाअत हुई उसमें जो जुमले इस्तेमाल किए गए, जो गुफ्तगू की गई कुछ इस अंदाज की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मुनीर अख्तर साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात में मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। साथ साथ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदू खेल साहब ने कहा कि ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। ये एक ऐसा नुक्ता है, इसके हवाले से आज बहुत सारे मामला, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से भी आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस जमाल मंदू खेल साहब ने कही कि अवाम ने किसी आजाद को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट डाला। ये जो जुमला जस्टिस जमाल मंदू खेल साहब की जानिब से आया, इसकी भी, इस जुमले की भी इनफरादी तौर पे एक बड़ी हैसियत है। साथ साथ आज की जो समाअत हुई उसमें यह भी देखने में आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ। वो जुमले इंतहाई अहम अहमियत के थे। साथ साथ फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बतौर वकील पेश हुए, उनसे कहा गया कि हम आपको सुनने बैठे हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान पर जज सवाल का इख्तियार रखता है, अवाम को किसी भी तौर पर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। यह कहना था जस्टिस अतर मिल्ला साहब का। ये जो सारी समाअत हुई इसमें जनरल नशिस्तों से लेकर रिजर्व सीट तक के सारे मामला के ऊपर बात की गई, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। आज उन्हीं सारे मामला के ऊपर बात करेंगे। जहांगीर साहब, आज की जो कार्रवाई हुई, बल्कि मैं चाहूंगा आपकी तरफ आने से पहले आज की जो अदालती कार्रवाई हुई उसकी एक झलक अवाम को पहले दिखाते चले, फिर इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। Rule 94 which says forward to where's the Council for Election Commission? Thank you. No, sit down. And of course, we always like your assistance. You give us very good assistance. Thank you. So, as your lordship has rightly pointed out, the explanation says. How long will you take? Sir, अभी तक अब तो शुरू ही नहीं हुआ आपके आर्ग्यूमेंट। बता दीजिए ना, बता दिया जो स्ट्रक्चर है, कहीं दुनिया में भी अदालत में टाइम होते हैं। अब हम रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं कितना वक्त आप लेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जो आप कैम्प करेंगे, अकोमोडेट करेंगे। 2 to 3 hours बस। ठीक है जी। And I'll file certain documents जो आपने। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी फाइल करें, जो मर्जी ना रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल कर दीजिए। फुल कोर्ट में बड़ा मुश्किल होता है रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल कर। सर मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल फाइल कर दूं, मैं कोशिश करूंगा एज शॉर्ट एज पॉसिबल कर दूं। रिटन आर्ग्यूमेंट से पहले जब आप आर्ग्यू खत्म कर लेंगे फिर सवाल उठेंगे ना। जी कि आपके प्रोपोजिशन को चैलेंज किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, सवाल तो उठेंगे ना। अगर मैं आपके प्रोपोजिशन तो सुन लूं, अभी तक मैं वहां पहुंचा सर मैं 1-2 फैक्ट्स बता दूं, फिर मैं सवाल फ्रेम कर देता हूं। आप जितने मर्जी फैक्ट। तो आपने देखा कि ये जो सूरत हाल थी आज कमरा अदालत में, जो मंजर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही दिलचस्प था। जहांगीर साहब, ये जो मैं 2 जजेस के दरमियान जो जुमलों का तबादला, उसके ऊपर तो बाद में आऊंगा। ये रिजर्व सीट्स का मामला हमने देखा कि बहुत ही अहम है। पाकिस्तान की अदालती निजाम के हवाले से भी इसकी काफी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि अगर कोई कानून साजी होनी है तो रिजर्व सीट्स का मामला अगर उस तरफ चला जाए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास ये रिजर्व सीट्स चली जाएं, जो कि हमने देखा हुआ था एक वक्त में, तो कानून साजी का अमल बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि रिजर्व सीट्स पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास चली जाती हैं, तो कानून साजी का अमल है उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, आज की जो समाज से सामने ऐसा महसूस हो रहा है कि गालिबन पीटीआई एज ए पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, सिर्फ उनसे उनके बल्ले का निशान लिया गया था। पीटीआई एज ए पार्टी शायद इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी, या जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं वो पीटीआई में शामिल होकर वहां से भी रिजर्व सीट्स क्लेम कर सकते थे, जिसके हवाले से शायद उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो
सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को जिस अंदाज से इंटरप्रेट किया वो कुछ अलग नौयत का था, आपको क्या नजर आया? देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट्स का मसला जो है वो बेइंतहा अहम है। इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं, बल्कि कई जहतें इसकी हैं जी। और उस पर बात, ये रिजर्व सीट्स जो है वो इतनी अहमियत क्यों इसको दी जा रही है कि रिजर्व सीट, इसमें एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि पार्लिमानी जमात तो मौजूद है और इसको आईनी तौर पर तस्लीम किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है। अगर उसको उसके अंदर कोई जम हो जाती है, कोई वोट पार्टी आ जाते हैं, वो आज़ाद भी हो सकते हैं, किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, अगर कहीं उसका रास्ता किसी पार्टी का रोका गया है बकौल उनके, तो वो भी इसमें आ सकते हैं और रिजर्व सीट इनको मिलती है। लेकिन आगे चल के ये डेवलपिंग स्टोरी नज़र आ रही है कि पीटीआई को ये सीट सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के खाते में नहीं, बल्कि पीटीआई की अपनी सीट होगी, और जब अपनी सीट होगी तो क्या होगा कि उसको रिजर्व सीटें भी मिलेंगी, और जब रिजर्व सीटें मिलेंगी तो उसकी जो टोटल सीट है उनकी तादाद बढ़ेगी, और ऑपोजिशन या जो भी ऑपोजिशन, जिस तरह की भी ऑपोजिशन है, वो ज़्यादा मजबूत होगी और उसके मुकाबले में प्रेशर पड़ेगा पोजीशन पे, मतलब हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारा सिनेरियो इस चीज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी आप ये देखें, जिसके रिमार्क से भी महसूस हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो जो है एक आईनी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है, वो खुद मुख्तार वो है अपने फैसले, उसको भी कोर्ट का दर्जा हासिल है। उसने कहा कि जो भी उसने फैसला दिया है कि ये इसमें शामिल नहीं है, ये अलग है, और इसने वोट ही हासिल नहीं किए, तो इसमें पार्टी के अराकीन कैसे आ सकते हैं और उनको उन आने वालों की बुनियाद पर ये सीटें कैसे दी जा सकती हैं। सवाल तो जहांगीर साहब, एक सवाल ये भी है कि इस पूरी कार्रवाई में, क्योंकि अब कल तक ये सारा मामला चला गया है, अपेरेंटली अगर हम जो इसमें जजेस की तरफ से जो सवालात जिस अंदाज से किए जा रहे हैं, एक तासुर ये, मुझे शायद गालिबन में गलत हो सकता हूं, एक तासुर ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था वो सही तौर पर अदा नहीं हुआ। दैट इज द रीजन आज हम एक बहुत बड़े सियासी और आईनी बहरान के ऊपर, देखिए हम तो तज्जिया कर रहे हैं बिल्कुल के मुताबिक कि डेवलपिंग स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक पिक्चर बनती है। आज तक की जो पिक्चर है उसमें ये लगा है कि सबने इस बात पे शायद मुत्तफिक नजर आते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी उसने अदा की ही नहीं। एक तो ये है कि पीटीआई के अगर लोग थे उसमें ज़्यादा आए थे तो उनको तस्लीम किया जाना था, उनकी पीटीआई की पोजीशन जो कुछ भी थी वो बरकरार रहती। सही है, ठीक है ना, वो अपनी जगह बरकरार रहती, और ये सुन्नी इत्तेहाद इसका नाम है और इसकी सीटें नहीं थी, तो इसको उसकी बुनियाद पे पीटीआई कहीं भी एग्जिस्ट करती है, वो भी पार्लियामेंट्री पार्टी है, ये भी पार्लियामेंट्री पार्टी है। अब ये भी कहते हैं कि जो भी किसी पार्टी में जम हो सकता है, सीटें लेके आ सकता है, ठीक है ना, तो वो सीटें मिलनी किसकी थी जब इनकी सीटें जीते ही नहीं है। अब ये इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की, तो जिसकी सीटें उसको मिलनी चाहिए ना, वो पीटीआई की है। सही, जब सामने वाले किसी की अगर एक भी सीट होती तो कहते हैं कि नहीं भाई ये कम जीती है, ज्यादा जीती, वो तो इसको जीरो पे है, वो तो माइनस पे, सारी सीटें इनकी है, सही। तो एग्जिस्ट भी इन्हीं के नाम पे करेंगे ना। जब इनके नाम पे करेंगे, जिससे तजिया है हमारा, ये जब इनके नाम पे करेंगे तो यही तो चीज है। आज की कार्रवाई के बाद कम से कम ये वाला जो एक बात थी कि ये सीट्स दीगर सियासी जमातें जो कि जिन्होंने जो कि पार्लियामान में मौजूद हैं उनमें तकसीम हो सकती हैं, क्या ये आर्गुमेंट बात छोड़ी है यार, कानून है उसका। बात हुई थी जहांगीर साहब, अब सर हुई तो थी ना इसी अदालत। अरे बंदर बाट थी तो बाट लेके तो अदालत बैठी है ना, तराजू के तोलने के लिए बैठी है ना, किस चीज की, यही तो यही इसकी वजह से ये उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, अभी भी इसकी गुंजाइश है? दम क्या तोड़ चुकी है, चल रही है ना, अभी गुंजाइश बाकी है अभी भी। आज तक की समाप्त को अगर देखा जाए तो देखिए अपरेंटली कही जा सकती है ना कि जो चीजें इलेक्शन कमिशन पे सवालिया निशान लग गया उसके फैसले पर, इम्कानात की रोशनी में। बात ये बात भी है कि चीफ जस्टिस की और जो है मुनीब अख्तर जो जस्टिस हैं उनके दरमियान भी एक ऐसे मुबाहिसा है कि इसके अंदर जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो स्टेटमेंट है वो मंतक और लॉजिक के खिलाफ है। सही है, जब लॉजिक के खिलाफ है, मंतक और कानून का एक बुनियादी उसूल है कि उसमें सीक्वेंसेस होने चाहिए, उनके आपस में ताल्लुक होना चाहिए हकायक का,
تو جب وہ چیزیں تسلسل سے نظر آ رہی ہیں، ایک سٹوری پوری مکمل نظر آ رہی ہے، میں تو اس پر اشارہ بھی کیا گیا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کیا گیا ہے، غلط اسی کیا گیا حوالے سے وکیل یہ تو ججز جانتے ہیں یا وکیل جانتے ہیں. میں اسی حوالے سے وکیل سلمان صفدر صاحب نے جو آج کمرہ عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے منطق کے بغیر فیصلہ دیا. جب ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑ رہی ہو تو اس سے مخصوص نشستیں کیسے واپس لی جا سکتی ہیں. جیسے منیب اختر صاحب کے ریمارکس ایف آئی اے پر پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے 342 میں گناہ تسلیم کیا اور اس مطابق اعظم خان اور دیگر میں یہ سارے جو معاملات کے حوالے سے انہوں نے بات کی. لیکن جو اہم سوال تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس پوری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ متنازع ہو چکا؟ کیونکہ ایک اور معاملے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو آئینی و قانونی طور پر ایک سیاسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری کو نہیں دی جا سکتی. یہ خود جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس ہیں آج کے کمرہ عدالت سے. دیکھ بالکل ایک بات یہ بتائیں کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ منطق اور لاجک اور اس میں اس کا فیصلہ جو تھا وہ تھا، لیکن اس میں بڑا سا کوسچن مارک لگ چکا ہے. ابھی جیسے جیسے دلائل سامنے آئیں گے تو اپیرنٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے. کالعدم قرار دیتی ہے سیناریو چینج ہو جائے گا اس سٹوری کا. اور جو سنی اتحاد ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہے، رجسٹرڈ پارٹی ہے، الیکشن میں رجسٹرڈ، اور اسی لیے جو ہے اس کو الیکشن لڑنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے الیکشن استفال لڑے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں کے لوگ مطلب جو اس طرح مل کے ان لوگوں نے یہ کیا کہ اگر وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں تو یہ یہاں کی سیٹیں ان کو مل جائیں گی، اور پھر جو ہے اس پہ ضم بھی ہو جاتے ہیں نا. اس کے سنی اتحاد کے جو سربراہ ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی پارٹی پوزیشن لے لیتے، تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو بھی کیا، ہم یہ الزام تو ہم کون ہوتے لگانے والے کہ الیکشن کمیشن بیسیکلی سلمان صفدر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بات یہ ہے کہ جب یہ باتیں آئی ہیں اب کوسچن مارک لگ گیا. اب اس کا جواب ایک سوال اور جوڑ لیں اس میں، انتہائی اہمیت کا سوال، اور بلکہ یہ سوال آج شاید ایسا سوال ہے جس کے بعد بہت زیادہ ساری کنٹروورسی کھڑی ہوگی، کیونکہ جو پچھلے ماضی کے فیصلے تھے ان کو بھی جس انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہی بتا سکتا ہے. جیسے جمال مندوکھیل صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا جب پابندی نہیں تھی تو جیتے ہوئے لوگ تحریک کے انصاف میں کیوں نہیں گئے، بلے کے نشان کو ہوا بنایا گیا. یہ خود جسٹس جمال مندوکھیل صاحب کہہ رہے ہیں سر آج کی عدالتی کارروائی میں. تو یہ کہنا جو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ڈسکوالیفائی ہو چکی، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی، واز دیٹ رائٹ؟ یہ آج کا بڑا عام دیکھیں اس سوال کے ہے. پیچھے اور بھی کچھ فیصلے ہیں اور بھی کیسز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ حوالہ اس سے جوڑ سکتے ہیں ان فیصلوں سے. اس میں تو یہ ہے کہ اگر یہ یہ پارٹی پی ٹی آئی اگر وہ قلعدم ہو چکی ہے، وہ الیکشن میں نہیں لڑ سکتی، اس نے صرف اپنا نشان انتخابی نشان تو لوز کیا تھا نا، صحیح، تو وہ تو قلعدم نہیں ہوئے، وہ اس نے تو حصہ لیا ہے الیکشن میں، موجود رہی ہے، وہ اس نے کوشش بھی کی ہے، ساری چیزیں کی ہیں. صحیح ہے. تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا کوئی رول نہیں رہا، تو وہ رول نہیں رہا تو آج بھی پی ٹی آئی رجسٹر ہے الیکشن کمیشن میں. اگر اس کا رول ہی نہیں رہا، جو اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس آئینی حیثیت نہیں ہے، اور اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، اور اس سے تو سب چیزیں لے لی گئی تھی، تو الیکشن کمیشن میں آج رجسٹر کیسے ہے وہ؟ اور یہ جو اس کے لوگ جو ہیں ابھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئے اور ایوان میں بیٹھیں؟ صحیح، کس کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو کہہ رہے ہیں امن و امان قائم کریں، مذاکرات قائم کریں. اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں تو یہ ان کے مطالبات اور ان کے قریب آنا اور مفاہمت کرنا، ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ کہاں کا ایک سوال میرے ذہن میں، کیونکہ ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے پھر تو ایک کے پی کی اسمبلی میں بھی جائے گا جہاں پہ ایک ریزرو سیٹس کی بات ہے، پھر تو میرے خیال سے وہاں ارکان کی تعداد اور زیادہ وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن ایک اور ریمارکس جہانگیر صاحب انتہائی اہمیت کا سوال ہے. جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 218(3) کا حوالہ دینا بہت پسند ہے. بعد نظر میں الیکشن کمیشن نے منطق کے بغیر فیصلہ دیا. ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑ رہی ہو تو اس سے مخصوص نشستیں کیسے واپس لے سکتی ہے؟ ایک بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سوال تو یہیں سے کھڑا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں 318 کا جو حوالہ دے کے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اس کی حیثیت یہ نہیں ہے اور ان کو حق ہی نہیں پہنچتا،
कि इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए हैं और दूसरी में डंप कैसे हो सकते हैं, उसके अंदर कैसे हो सकते हैं। अरे उसके कानून की गुंजाइश एक तरफ नज़र आ रही है, इसलिए हो सकते हैं कि कोई भी पार्टी, बल्कि इंडिविजुअल एक आदमी सिर्फ है, 100 आदमी उसके साथ खड़े हो सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से। और जब आज़ाद उम्मीदवारों को भी तो पार्लियामानी सीट मिलनी चाहिए ना, ये ज़रूरी है। ये तो फैसला जो है पार्लियामानी माहिरीन करेंगे, या जो है दस्तूर साज असेंबलियाँ में भी इसमें फैसला करती हैं। तो ये चीज़ तो अभी तो खिला है ना मौजूद। सर ये खला है, लेकिन जो ये पूरा प्रोसीजर हुआ, जिस दौरान ये रिजर्व सीट्स तकसीम भी हुई और एक पूरी एक्सरसाइज हुई, उस दौरान कुछ फैसला साजी भी हुई, कुछ मामलात भी हुए, तो क्या जस्ट सपोजिटली अगर ये मामला रिटर्न हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो जो आम मामलात थे, जो कौमी नौयत के इंपॉर्टेंट मामलात थे, आपको लगता है वो भी रिटर्न होंगे? उसके ऊपर भी नजर सानी दरख्वास्त जाएगी? बड़ा दिलचस्प पहलू है। रिजर्व सीट जो है वो पीटीआई बरकरार भी रहती है, रिजर्व सीट उसको सुन्नी इत्तेहाद की बजाय उसको डायरेक्ट भी मिल सकती है, जिसका चर्चा भी सुना गया है कि उसकी तो सीटें हैं और उसको मिलनी भी चाहिए। ये भी रिमार्क्स आए। अगर ऐसे रिमार्क्स भी आते हैं तो अब ये पानी पुलों से इतना गुजर चुका है कि बहुत सारी चीजें जू की तू रहेगी और सिर्फ नंबर्स का फर्क पड़ जाएगा। अगर 100 है तो वो बहुत थिन मामला हो जाएगा। लेकिन इसी तरह ये इत्तेहाद होगा, ये जो हुकूमत होगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे ज़हन में आ रहा है। बताइए। ये जो मामला चले, मैं कहता हूं जिस अंदाज से एक मफरूजे के ऊपर बात कर लेते हैं, सपोजिटली ये सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, ये मामला क्लियर भी हो जाता हो, फिर जो सूरत हाल बनेगी वो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ एज ऑपोजिशन चले हुकूमत में, ना सिर्फ ऑपोजिशन मजबूत हो जाएगी, लेकिन जो फैसला साजी का जो मामला है, हुकूमत को चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। सर ये चैलेंजेस हुकूमत, फिर ऐवान में जो तादाद बढ़ेगी, बहुत सारे चैलेंजेस वक्त ने उनके जो है सॉल्व कर दिए, वो हुकूमत में है। अब वो जो सेनेट में भी है, उनके जो है स्पीकर्स भी हैं, उनका सदर ममलिकत भी है, उनके वजीर आजम भी है, पार्टी की जो है बड़ी मजबूत क़यादत। सर जमहूरियत के ऊपर एक सियाह धब्बा नहीं है कि जमहूरी जमातें, जमहूरी कुव्वतें तो आपस में नशिस्तों की लड़ाई में रस्साकशी करती रही, और यहाँ पे इस तरह का फैसला भी हमें अदालतों से लेना पड़ा है, हालांकि जमहूरी कुव्वतें हैं, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है। सियासत के बाब में एक बड़ी तारीकी रही है। आप धब्बे की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे धब्बे लग रहे हैं तो इसको धुलना चाहिए जिस तरह। बट ये धुलाई सर, सॉरी मैं कोई गलत मतलब ना ले, लेकिन ये जो क्लीनिंग का जो अमल है, ये अदालतों की तरफ से हो रहा है, ये खुद एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रही। क्लींजिंग का अमल जो है वो अदालतों की तरफ से हो रहा है ना। अब देखें जो सूरत हाल आप देखें, उसकी पेचीदगियां देखें, उसके ऊपर भी पता जाएगा कि हमें एतबार नहीं है। पीटीआई कहती है हमें चीफ जस्टिस पे एतबार नहीं है। वो किस बुनियाद पे एतबार हो? वो कहती हैं कि आप जो भी फैसला जाता है हमें फैसले हो ही नहीं रहे। जब ऐसा वॉक सूरत हाल आए, इतनी पेचीदा सूरत हाल आए, तो आप उसको क्या कहेंगे? अगर जब कोई चीज उनके हिमायत में चल जाए तो वो उन्होंने पहले आज इसकी रिफ्लेक्शन भी आई ये पीटीआई के जो है बानी ने एक ही हफ्ते पहले कहा था कि हमें इनसे बड़ी उम्मीद है और हम इनको जो है सपोर्ट करते हैं। सर बट आज एक रिफ्लेक्शन आई अदालत में, आज जब कमरा अदालत में जब मुख्तलिफ मौज़ूद जज साहबान के हवाले से जो रिमार्क्स वो जब आए, तो फिर एक वक्त पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के दरमियान और चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज इस्सा साहब के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ, अपैरेंटली सख्त जुमलों का तबादला कहा जा सकता है उसको। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, आप फैसला कर लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज इस्सा साहब ने ये बात जब कही तो गालिबन इसको दीगर जजेस साहिबान ने उसको शायद कुछ और समझा या सही समझा, जो भी था वो शायद वो बेहतर समझ सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसके जवाब में कहा कि ये गैर मुनसिफाना बयान है। ये खुद उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा ओपन कोर्ट में, जब ये पूरी नशियात टेलीवाइज हो रही थी, उन्होंने कहा कि गैर मुनसिफाना बयान है, फुल कोर्ट बैठी है, हर जज हर किस्म का सवाल कर सकता है, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। एक बात मैं आपको ये बता कितने
नहीं, जिसको स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं। देखिए जिस तरह पेश किया जा रहा है इसमें इस तरह इसकी बात इतनी अहम नहीं है। जिस तरह किस तरह के रिमार्क्स आते हैं कि हमेशा कहते हैं चीफ जस्टिस एक प्रोटोकॉल सीट है, सही है। समझे ना। अब वो जो सबसे सीनियर होते हैं ऊपर होते हैं, वरना सब अपने अपने लिहाज से हर जस्टिस बराबर की अहमियत रखता है, उसका मर्तबा भी, उसके फैसले भी, उसका वोट भी, सारी चीज़ें बराबर की हैं। सही अगर वो एक यूं कह रहे हैं तो एक यूं कह रहा है, तो चीज़ें तो है ना। सही। अब देखिए एक सादा सा जुमला है, एक आम आदमी के तौर पर मैं देखता हूँ कि हम तो सुनने को ही बैठे हैं। जाहिर है कि आप जो एक वकील आ रहा है, ये समाअत हो रही है, तो उसमें उसमें यही कहा जाएगा ना कि वकील साहब ये अदालत है, हम जज हैं, आप वकील हैं, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, हम सुनने को बैठे ठीक हैं। है। एक तो सीधा सीधा मतलब है उसका। एक एंगल से ये भी मतलब है जो मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस साहब ने कहा। बट सर जो काजी ऐसा साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें 2-4 जुमले उन्होंने भी ऐड किए थे, वो हम सुन भी चुके हैं। उन्होंने अपेरेंटली इस बात का इंदिया दिया कि एक बेंच में मैं था जिसमें कुछ जजेस एक दिमाग बना चुके थे एक फैसले के हवाले से, तो फिर वो इस तरह का जो कुछ जुमला था सर, वो आई डोंट रिपीट दैट थिंग। देखिए एक बात है, ठीक है, ये तो इतनी बड़ी और हसास बातें हैं कि हम इस पर हम तबसरा भी नहीं, हमारा तो परिस्थिति लेकिन में हम एक बात ये जरूर कहते हैं कि जो माइंड रीडिंग, वो जी। चलो हमारी माइंड रीडिंग करें, चीफ वो जो है वकील की माइंड रीडिंग, लेकिन जज रच पहले से माइंड रीडिंग करने का तो वो भी एक सवाल होता है। जाहिर से ये वैलिड पॉइंट है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक का लौटेंगे जरा इसी मामले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं मुख्तसर साहब, ब्रेक का था सर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जो आज की अदालती कार्रवाई हुई है, यकीन तौर पर बहुत सारे मामलात हैं, जरा एक सियासी मामला भी इसका एक सवाल ये भी है अपेरेंटली कि क्या कुछ सियासी माहौल तब्दील हो रहा है। चलें ये फैसला अपनी जगह पे, दीगर मामलात अपनी जगह पे, लेकिन क्या कहीं कोई सियासी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स करना चाहता है। एक चीज और भी जोड़ी जा रही इस हवाले से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले जब वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया, वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत का एक स्टेटमेंट दिया, क्या वो स्टेटमेंट भी एक पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से दिया गया कि कहीं ना कहीं वो भी एक हीट महसूस कर रहे हैं और उनको अंदाजा हो कि इस वक्त मामलात किस नहज पे जा रहे हैं? ये एक पॉलिटिकल सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं। जहांगीर साहब क्विकली, बड़ा कम वक्त है हमारे पास। एक जानब ये अदालती मामला है जिसे हम देख रहे हैं कि अपेरेंटली सूरत हाल हुकूमत के हाथों से शायद निकलती हुई नजर आ रही है। अगर ये नहीं होता तो एक ऐसी तारीख रकम हो जाएगी, इसके बाद पूरा सियासी पार्लिमानी निजाम तब्दील होकर रह जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि इसकी क्या हिद्दत और शिद्दत हुकूमत भी महसूस कर रही है, क्योंकि एक और मामले में आज इस्लामाबाद में एक अदालत में इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से एक मामला था, तो जजेस जो वकील साहब थे, जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वकील पेश होने थे, उन्होंने केस में जाने से माजरत कर ली। और ऐसे बहुत सारे मामला हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47, मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर फैसले होने हैं, और ये फैसले अगर हुए, रिजर्व सीट का मामला अपनी जानिब जो ऑलरेडी मामला को अगर हो जाता है तो ये थिन कर देगा। उसके बाद अगर हुकूमत ने चंद नशिस्तें लूज कर दी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मामला में, जो हमने देखा पिछले हफ्ते में कि 3 फॉर्म 45 जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मिले वो सारे मैच कर गए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से फॉर्म 45 नहीं पेश किया जा सका, और अगर जो किया तो वो मैच नहीं करता था। तो फिर इसका क्या आउटकम होगा? एक नजरिया ये दिया गया है, आज तक जो भी फैसले आते हैं और जो भी कोर्ट में भी बातें होती हैं, जो हम समझते हैं, दलाइल भी समझते हैं, एक ही कि पीछे की मट्टी पाव वाली बात, कि जो कुछ हो गया ना वो हो रहा है,
اور جو اسٹیٹس کو ہے، جو آج کی حقیقت ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دوبارہ کھدائی کریں، پرانے جو ہے مردوں کو جو ہے اکھاڑیں گے، تو ابھی تو بجٹ بھی ہے، ابھی تو امداد بھی لینا، IMF کی چیزیں بھی جو ہے داؤں پہ لگی ہوئی ہیں، وہ بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہر طرف قیاس ہی قیاس ہے، اور عوام کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے گورنمنٹ کو. یہ پیٹرول آپ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول پھینکتے ہیں، پیٹرول پھینک رہی ہے عوام پہ، بجلی جو ہے وہ اس کے شوق دے رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہوگی، ادھر عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، ادھر مسائل اتنے گھمبیر ہیں. تو ایسی صورتحال میں حکومت کو چینج کرنے کا خطرہ کون لے سکتا ہے اور کس طرح کی سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی 2 سال کا ایک مفروضے کے طور پر میں کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی ایک لائن کھینچی گئی ہے کہ 2 سال دیے جائیں. اگر یہ سامان یہ نہیں خریدا، یہ چینج آتی ہے اور یہ فرق پڑتا ہے، تو پھر جو ہے کوئی سیٹ اپ ہو سکتا ہے. لیکن 2 سال تک تو کسی نہ کسی طور پہ ہر صورت چلانا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر کوئی اتحاد بنے. پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو پیچھے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر 2 سال یہ پرفارمنس یہ نہیں دے پائے اور ان کو چینج کرنے کی نوبت آئی، تو ان کے ہاتھ صاف ہوں گے کہ ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں، ہمارے اوپر تو یہ بوجھ آتا ہی نہیں ہے، اور تو لہٰذا جو ہے ہمیں موقع دیا جائے. وہ الیکشن انہوں نے صدر مملکت بھی ہیں، ساری حکومت بھی ہے، لیکن حکومت میں نہیں. لیکن حکومت میں نہیں ہے. وہ مطلب لڈو بھی ہے، لیکن وہ لڈو بھی نہیں ہے. لیکن صاحب کوئکلی مجھے اس طرح سمجھا دیں کہ اب چلیں ساری صورتحال کا آؤٹ کم جو اپیرنٹلی نظر بھی ایک طریقے سے آ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ حکومت کا آپ نے بتا دیا، میں آپ کا اپنا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں، جون جولائی جب تک بجٹ آ رہا ہے نا، جیسے ملک میں گرمی پڑی ہوئی ہے نا، یہ ایسے ہی رہے گی. شاید اس کے بعد برسات کا موسم آئے، کچھ ٹھنڈک ہو، اور ٹھنڈک بھی کیسے ہوگی کہ ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، یہ ان لوگوں کو سوشل کانٹیکٹ نیا سوشل کانٹیکٹ بنانا ہے. اگر اس کی طرف آتے ہیں، اگر دانشور یہ بتاتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے سوشل کانٹیکٹ بنائیں، اس پہ عمل درآمد کریں اور نئے راستہ لیں، اور سب جس سے جو قربانی مانگی جائے وہ قربانی دیں. اور مختلف عدالتی جو معاملات ہیں، جو صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی ڈائلاگ کے لیے تیار ہوگی؟ لیکن جو بھی عدالتوں پہ جو الزامات آتے رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ فلٹرائزیشن ہوئی ہے، کچھ چیزیں ہیں، بحث بھی ہو رہی ہے آمنے سامنے بیٹھ کے. صحیح. یہ جب ایسے جو کسی چیز آگے بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ فلٹر ہوتا ہے، کچھ صاف ہوتا ہے. امید رکھنی چاہیے کہ نظام بدلیں. ہمارے جو سیاسی نظام اگر جب بگڑتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتا ہے، اس میں کورٹس آ جاتی ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو ہے اگر موردی الزام آپ اس کو کلیئر نہیں کریں تو یہ تو پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں. سیاست کو اس طرح مل کے سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے. جہانگیر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے آج پروگرام میں آئے اور آپ نے وقت دیا. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ بہت حساس جو ٹاپکس تھے ان کو بچاتے ہوئے آپ تک پیش کریں اور ایک تجزیہ بھی پیش کریں اور ممکنہ صورتحال سے بھی آگاہ کریں. لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، جس انداز سے عدالتی معاملات چل رہے ہیں، پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو سیاست کا رخ ہوگا وہ عدالتی فیصلہ تعین کرے گا. یہ عدالتی فیصلے جس انداز سے آتے جائیں گے، وہ صورتحال کا ایک اثر نو جائزہ لیا جائے گا. اس کے بعد سیاسی حکمت عملی بنائی جائے گی، خواہ وہ اپوزیشن ہو، خواہ وہ حکومت ہو، لیکن سیاسی صورتحال اسی طرز پہ چلتی نظر آئے گی. گرمیوں کے موسم میں سیاست کی گرما گرمی اور گہما گہمی اپنے عروج پہ ہوگی، بالخصوص جب تک یہ بجٹ پاس نہیں ہو جاتا، پیش نہیں ہو جاتا. اور یہ سارے معاملات ریزرو سیٹس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بجٹ کا جو معاملہ ہے، اس سے پہلے اگر ریزرو سیٹس والی صورتحال کوئی حتمی شکل لے لیتی ہے تو پھر شاید حکومت کے لیے جو چیلنج ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کا آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.